Il nous a élevés de la place de pauvre. Rappelez-vous l'histoire de Job, il était dans un tas de détritus. Et il nous a élevés, vous savez où? Sur son trône. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui nous diffère du Seigneur Jésus-Christ. C'est la divinité. Mais nous, il nous a élevés à cette hauteur. Et nous avons la même affection que le Père a aimé Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous, Marie, vous aimez comme ça vos femmes. Juste un petit témoignage. Vous savez ce qui me reste après nos années de mariage avec ma femme? Je regrette. Deux fois, je me dis, je n'ai pas aimé comme je devrais. Je regrette vraiment rien, regrette rien, mais j'aimerais que vous, par rapport à ça, à vos femmes, si vous saviez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ce que nous rappelons ici. C'est ce qu'il a fait de nous. Son épouse, vous savez pourquoi l'épouse? Parce qu'on aime sa femme. C'est son propre corps. Et mes chers amis, personne n'aime pas son corps. Mais enfin, c'est juste pour nous tirer une leçon pour nous. Mais voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que le Seigneur nous rappelle. Quand nous prenons cette table, rappelons-nous de Jésus. Il nous a dit que le Seigneur a pris le pain au début du repas. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il a distribué, il a partagé le pain, il a fait distribuer à tous. Prenez ce pain en mémoire de moi. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour que tu as, Seigneur, manifesté à la croix pour nous. Merci pour toutes tes grâces. Seigneur, aucun ne nous a aimés comme tu l'as fait. Et nous te remercions, nous te bénissons. Amen. Amen. Kalau tanya cium gaya udah mah kepala apa Ikaw
Ke awa alipina kau anga fuang alo pasti asu kutuan. Isua fasisu berfama auri. Amin. Amin. Tamana mafi akito malo se Kristo makaya sa oki sa malo la lau faksamai ke fitfiriau ka video para fanau o ia ka fifia ai ka ato sio pito o fakolori a lau sua faktari ko tasi ko tau arungan ma me kato lo sua tau arungan sesu lo mauri. Amen. Amen. Tamana mafi Pagkamahal ko yung kuloto. Ako ay napakatupo yan mga naman eh. Kaya nakakapakatupo lang morkele si mortay. Lato fuli kong kautang ulangi ko ay napakatupo yan. Simula ito fuki mauli ikele. Mato ni ko tangata simula ka uman fuki. Wala ki mortay bi kapas nga ne fuli mauli tayo ko ay napakatupo yan ako. Ko ay pagkamahal ko ay kuloto. Wa fakatuto fuli e ma o kere ako ni nakaya ka dan nak kaya fai lei lolo tomari sina kaya ala fai ko kia mato tamana ka fo malo la spogi ine fuli na kaya nga o ako pilo ko sa Jesus Kristo na konia fuli la na kaya nga tu kia ko fa mai ngai di lo ala fa kia mato tani na kaya ti yo mua ki patu puli yo atamala ne se maria ina to taki atangata ko ina kaya ngai lo o fa os pa fine ke to koi ki te o ia o fai pe temi le ne ke mato ke ne tapito u puri lo moto soa kana lo moto no sto tasi kai e gau amanaki kol manongi de Jesus Kristo la e toro ke moto pitu au ki ai ke pitu ma manongi na ia mato kai ka pa ma sa un manongi le na ia mato ile kol ne fai ke ti ki popo po le a ko ne ana ka o ro ile po pa kol manongi Jesus Kristo ri na ngai yo tu mai ki mano ne e toro ke moto ma ta pa tu ma manongi le na tadi destasi manongi to e whakalakake i manongi lena. Ko ia ka whakamalo ki nea furi, na kea ka whakatutu tamana, tadi se sala e sa whakatutu. E maari tuku pau o nea furi. Amen. Amen.
Mana mafi. Kau fetarai formalo ita mana Yesus koleni. Malo ita mana ki mau ko ke de fata mana male. Mafaya ita mana la takala nga fetarai formalo Yesus. Malo ita mana. Kolora ko mi le Yesus nei. Ita mana malo alofa. Tawanga o pai tukuman moto bai ngari kia nei. Makake iyai. Makara yari moto tu. Moto fana begitu mau kita tu. Mana engkau kalangan tadi, saya ngaruh asal bisnisio mau yang nak apa sokol terus untuk puari komato. Tadi negeri cio mai, betul tahu si temimu kita ulah atu man. Ini itu ini tahu tadi nak elok, masa musail. Oh iya betul, kau kita ilo sekolah ni, ilo alo tadi. Negeri cio memang mau, kio betul mau. Kalau temimu nak kalau kupurino. Nade ang office kau as patutu wa ke mato nade ang arikio momori do walo potas ke no mate korise o tu ko mato mauli ngai malo ita mana kita to malo lenda o mato mawa malo temine o mato mawa mato biloa to ko moe o ai ita mana o ia ka fa feta e fa malo la sikete ko le usne kita puwa ke ko la ko bilo ko mato roto ta fito ki pasa acaso ko mai que vera ali que al motor tu make que yo para que vera porque taman al motor ang pagkaaw ang motor ten mau que no la por nena fa feta y atorcio lo culo to ka tu kuat tu tangaba manulia fa gloria Jesu ko ko mato fa mau amen amen. Malgré la pauvreté, tu m'as aimé, tu m'as motivé, je suis plaisir, Père. Père, aujourd'hui, je tiens à te dire que tu es un Dieu d'amour, tu es merveilleux, tu es constant dans toute ton vie, Père, et je te remets la vie. En fait, tu fasses de ma vie une vie exemplaire, et que je puisse ici profiter d'être avec ce soir. Amen. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur, permets-moi de t'exprimer, Seigneur, ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, et toi, Dieu, Seigneur, tu t'es fait homme. Tu es venu, Seigneur, tu as pris la condition la plus misérable qui soit, Seigneur, pour nous élever, Seigneur, à la place la plus humble qui soit, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, loué sois-tu, Seigneur, pour ton corps brisé, pour ton sang versé, Seigneur. Tout est complet, Seigneur. Rien à nous, tout à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. We
foi kole o tuku a tangata wa tātou sau ni ka masau ni a kola. E whamaratu whai ko tau o lo kole ko moia. Kalau vai tuku a tātou sau ni. Kamana mari mana bala fa tu fa tai tu fa malo. Malo tamana kilau taki mato ye fu ko mai kilau ni. Malo ki katiko, malo ki potos, malo ki makai. Kalau kita kira masuk di dalam kai ke kalangan orang viki ai lo ino viki apa ini yang formal viki apa ini nala faham mata Islam kalau amen ini tamana tua ulah ni buat ulah tangan sebab hari yang kama sau kita berfollow tamana kela fa kalau yang kesor kita ya asmakai ke musim malam ya umite ko ini ma bae ma pudi kana bae Ela fa tamana takwa ko lupai tamana ke to no fumo tola mamas no tola baba tamana fe la ke lo ko fola tamana to tu e to mo tamana tamana tsaute fa tu buat tamana moringa na kana usori tamana ke alo fa takwa ke mo to usori ene furi se le to fa tanto mo tamana to ai lo ko panga mo ne furi au Kami tahu ang tu kita ko tamana makuliah furia ko siguro yang tamana au tiya tamana na pasya ko mau wi tamana tu buai almori man na age ko tamana ke alo tamana sori ke la tau tamana toka mori ngani ni tamana ala ngaton ale foi tom tamana wi nga mo vai o pangale ne wi nga mo mori ngala ke au ki au mau tamana Mena to kole am to fa tai te pilo sini so ta buang ni se su mo ta buang amen Wat fait vous formalement le votre fou cocaïne avec Bonjour à tous. e pati la fofola to no foi de fifia para to o kai na le tele Sa parole dit que nous sommes dans la joie lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. sila mi fram lo gloto con nane ni na to gloto te mi fula to fantasie Et mon désir, c'est que vous ayez cette même pensée chaque fois que nous sommes réunis. kai ilu sunene ka lo tolo to anga vai vai nga mi le siri o aluka Nous allons partager quelques versets de l'évangile de Luc. Luka kapite kamfuru Luc chapitre 10, vai nga ka lu pulima ki ka to 25 à 37. Ani mari pe ko anga vai o logo futuna ka ko to la ko to si fa palanila ko ni vai ko to voilà ni mai Luka kapite kamfuru vai ka lu pulima ki ka to Tu lo ke lunga stop tau la o pati ka sesu ka si ai ai pula ole ale ne e tonu ke ka fai ke mau ai mau le ngato a pati lo sesu ke te ia ole ale ne ai tu i lao ole ke lau ie tali lo ai
E ke alo whalo ki dariki, lua tua i lulo to katoa, rolo mari katoa, rolo makeke katoa. Timulo wata mai katoa, timulo woloi o whai peta ko tutonu. Apatilo se suke te ia, kuke tali tutonu, whai a ia, te ke maurilo. Kai ina na fia whakatonu ia a ia, apatilo a ia ke se suke. Tiko ai loa, lo woloi. Ato masaulo se su o pati na ifus tangata me se salemi se riko na vidolo aia kilima o kakaya ala na tatala ia loa ia te ia no kofu no tamate aia tinarto no loa kai tuku aia ku te mate o tangata fa sacrificio le ia na fufua ki fu mai i le ala le na na tio loa ki tangata le na kai na fokalaka kese loa ai ko se le vita leia na toi kaku mai fopi ki ngane le na tio ki tangata kai na toi whakalaka kese loa ai kai ko tangata Samaritana leia na whanonga o kaku mai ki ngane le na tio loa ki tangata tina manawa alo whaloa ai ki te ia na whakawheofi loa ai ki te ia tina lilingi loa e ia se lolo mo se vino ki o nalavea tina sai loa e ia lato tina luku loa e ia tangata whakaeke tina na manu whanonga. Tina ave loa e ia ki se whale tai whanonga. Tina tokanga loa e ia